ଆସିଲ ମଣିମା ସେବା କରିବାକୁ। ମଣିମା ସେବା କରିବ ଭଲ ରୂପେ କରିବ। ଐଲେଶ୍ଵର ଦେଇଗଲେ ବର ଆନ ସେବା ଛାଡ଼ି ଏଇ ସେବା କର। ଏଇ ସେବା କଲେ କି ଫଳ ଲବେ ଖଣ୍ଡିଆ କାମ ଧାମ ହୁଏ। ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ପାଏ ବାନ୍ଧ ଫଳ ଦାନ ପାଏ ଛୋଟ ଅଙ୍ଗ ଦାନ ପାଏ ଶୁଖିଲା କାଠ କଞ୍ଚା ହୁଏ ସୁରା ଧାନ ଗଜା ହୁଏ ଭଜା ମୁଗ ଗଜା ହୁଏ। ଯାହା ମନରେ କଳ୍ପନା ଥାଏ ପଛରେ ଦଣ୍ଡ ପାଏ। ଏଇ ଦଣ୍ଡ ନା କୋଉ ଦଣ୍ଡ? ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଆଦାସ ଉଠିବି ନା ଆସିଲ ମଣିମା ସେବା କରିବାକୁ। ମଣିମା ସେବା କରିବ। ତମେ ଯୋଉ ସେବା କରୁଛ ମଣିମାର କିଛି ହେଲେ ମନ ପାଉନି ସେଥିପାଇଁ ଆଦେଶ ହେଇଛି ରାଜଦଣ୍ଡରେ ଯୋଡି ଯୋଡିକି ଗଡିବାକୁ। କୁଆଡେ ଆସିଲ ମଣିମା ସେବା କରିବାକୁ। ମଣିମା ସେବା କରିବ ଭଲ ରୂପେ କରିବ। ଐଲେଶ୍ଵର ଦେଇଗଲେ ବର ଆନ ସେବା ଛାଡ଼ି ଶିବ କାଳୀଙ୍କୁ ସେବା କର। କାଳୀଙ୍କୁ ସେବା କଲେ କି ଫଳ ଲବେ ଖଣ୍ଡିଆ କାମ ଧାମ ହୁଏ ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ପାଏ ବାନ୍ଧ ଫଳ ଦାନ ପାଏ ଛୋଟ ଅଙ୍ଗ ଦାନ ପାଏ ଶୁଖିଲା କାଠ କଞ୍ଚା ହୁଏ ସୁରା ଧାନ ଗଜା ହୁଏ ଭଜା ମୁଗ ଗଜା ହୁଏ। ଯାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଥାଏ ପଛରେ ଦଣ୍ଡ ପାଏ। ଏଇ ଦଣ୍ଡ ନା କୋଉ ଦଣ୍ଡ? ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ମଣିଙ୍କ ଆଦେଶ ଉଠିବି ନା
ଯଥା କୁଆଡେ ଆସିଲ? ମଣିମା ସେବା କରିବାକୁ। ମଣିମା ସେବା କରିବ? ହଁ ଭଲ ରୂପେ କରିବ। ହଁ ତମେ ଯୋଉ ସେବା କରୁଛ ହଁ ମଣିମାର କିଛି ହେଲେ ମନ ପାଉନି। ହଁ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛି ହଁ ରାଜଧାନୀ ଟିକେ ଗୁହାରିଆ ଯିବାକୁ। ढोलिया भाई एटा को है कमापुली बरहमपुर कमापुली गे ओहो हेले ये गाँव रे हलिया मुलिया मिले गे हाँ भल मिलियो ना भल मिलियो नाई संध्या माल पकाउची दिन जाए तो माल पकाउ ना दरकार ये मणिमार काम कले मणिमार दब कड़े ता ना कौन है हला बलिया हेले नाटक होती देखा आईथियो नहीं हाँ हाँ ए बलिया ए बलिया ए बलिया वाह ना सुना रे तमे जोड़ा भाभी पारलो जोड़ा भाई पारली हां तमे तो हां आप तो ना बलिया गिरे हां मु एतो जाय डाकुची तू सुनियाउ ना आउ मु पळेइली छाडे कोड जाइलु कमा बुली हां हां बो ले आज काली कोड रहउचो कोन करजो कि तमरे जणा पड़नी मोर एड्रेस ठीक नै आज्ञा एड्रेस ठीक नै ओखा पाला नै मोर ले केपे कोडे हां हां ले तो यार आइले आपन सहित मिसिएली हेले गोटे काम करिया जानियो कोन काम करिया कोन काम होले मणिया बागर हलिया लागि जो ना नै सेटा हेबनी की बुलिगिरी खाइले पेट भरी हो मो हलिया नागियो काई जी फुली खाइले पेट भरी होची आकुटिके मागिले मो पेट हे भरी होची हम मणिमा 13 दिन पई आइछ जानलो हां हां भल देबे जानलो भल देबे हां हां कोन कोन तमे इंदिया बुली खाइयो ना कोन बसी खाइयो हां हां जानलो हां बुली खाइले का पेट भर्ती हो 13 दिन रे सब दिन होती हो जे सब दिन हले कोला ए 13 दिन आउरी भले गिरे हां हां ले गोटे काम सुनो कोन मणिमा हमरो स्नान को जिबे की गाधे जाउ नेंदी आ स्नान जोड़ा गाधी सेडा ओ सेटा की हां हां ले ताक बाई टिके हळदी बाटिया पड़ियो आउ करे हां तमे हळदी बाटिया फलदी बाटिया कहले जे हां मो दरमांडा रेट छिड़ेला केना सब बाटा बाटी करिया हाउ आ दरवा आले तमे कोन नबो मो गया हां 6-5 दिन 6-5 दिन अयाबो ओ 6-5 दिन बेसी हे जाउची आ तमे कोन द गो कोन भाबी चंदी टिके कोड मु कहबी ताबरे आउ 3-10 दिन ए बेसी हे होती रे अरे मो पळोची सुणे सुणे मु गोटे पदुरी कहबी आ को तमन मन आउ तमे जदी कायो काम करियो करियो न नाही पळेबो आ ठीक अछि 2-15 दिन देबी नाही हे आउ हे बहुत हेला नाही नाही मोर जागा नाही कोड हौ तो मणिमा दब बनाउ आसिन दिले करिया हां 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 हैं हां हेले कोन काम करिया कहलो अंकर हां हां हळदी टिके बाटिया पड़ियो साउ करे हां हल्दी कहां बाटी पैसा दो कमा बोल छकरे गदा गदा अछि से हळदी हबनी आ को हल्दी नाही नाही हां से मेसिन हळदी आनले हां से नकोनी तांकर देह फुटा जोड़ा हबो जानलो हां तमरा गुडा अछि हमर शिला अछि आ गुडा गुडा अछि हां से देखो
ଆଗରେ ଓ ତମେ ମତେ ଭଲ ଦାମିଳିଆ ବଲଦ ବୁଲେ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଦେଖ 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 ଏଠି ଦେଖ କଣ ଦେଖି ଏଠି ଦେଖ ଏଇଟା ମଣିମାର ଶିଳ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଛ ହେ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଲାଠୁ ବାଟରେ ପଡୁନି କି ଏଇଟା କଳ ଫୁଲଟା ଅନ୍ତେ ଅନ୍ତେ ପାହାଡର ପଥରଟା ଏଇଟା ଅନ୍ତେ ପାହାଡ ଆଉ ଗୁଡା କାଇଁ ହେଡି ଗୋଟେ ଲେଖାରେ ଅଛି ଆସ ଦେଖିବ ଆଗରେ ହଁ କାଇଁ ଏ ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୁଡାଟା এইটা মন পাইলা গুড়াটা সে যে ଦି ଦିନ ଯୋଉ ବାଟିଲି ଯୋ ହଁ ବଡ ବିଚାର ଯେ ଶିଳକୁ ଗୁଡାକୁ ତମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କାଇଁ ରଖୁଛ ଅଲଗା ଅଲଗା କହ ବୋଲେ ହଁ ଦି ଜଣ ଲାଗି ରହିଲେ ହଁ ଅଣ୍ଡଳ ମାଡଳ ହେବେ ଆଉ ତମେ କଣ ମାଟଲ ହଉନ ଆମେ ଅଣ୍ଡଳ ମାଡଳ ହବ ବୟସ ଗଲାଣି ଆଉ ହେଲେ କେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ହଉଥିବ ନା କେତେବେଳେ କିନି ପାଟୁର ହଉ ହଳଦୀ ପକ ହଳଦୀ ପକ ହଳଦୀ ପକଉଛି ଆଗରେ କଣ କଲ ହଳଦୀ ପକେଇଦେଲି ପକେଇଦେଲ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବାଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି देख पूरा पानी हो जाएगा ओ केतुरा बाटुले केतुरा हले रे एबे आ कोन हाथ बटा अछि के एबे तो करंट सेक्शन कर देछि मो से शिल को गुडा को करंट सेक्शन कर देछि हां टिपी देले सोज जे कने सेकंड हां हां ए हळदी काम दबनी फळ फळवा अछि हां आ कोडी हां एमिति पाट के बाटियो एमिति पोछि आनी के छड़ दाडू हेलो मो गाले न गेला तुम गालू पळे धियर ए मणिमा गाले पूरा लागि जिवार अछि हां ठीक अछि अरे ए ओंढा काम कोन करती रे अरे आमे लगेले हल्दी ओंढा हबनी कि रे काई ओंढा हिजो अरे मणिमार ओंढा आइले मणिमा लगेयो यार तो शिळे रे बजी तम गाले नहीं हाथ धोई देबा नहीं नहीं आहा पड़े आइछि रे अब गोटे गोटे दे दियो